Karong Sabado ang taba sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Kumana kita sa ulog sa kanang Holy Week, Biyernes Santo na atong sa ulog ang pagpasakit, kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Niya sa pagkadomingo siya nabanhaw, ang paila lamang nga gibuntog ni Hesus ang kamatayon. Sa kamatayon dili maoy mo gahom sa kinabuhi sa tao. Tungod sa gugma sa Ginoo, gugma ni Hesus sa iyang katawhan, muna nga ang iyang pagpakamatay dito ibabaw sa cross, may buhing saksi sa iyang gugma alang kanatong tanan. Kanya, ang sugdan, kini bang si Maria Magdalena mentioned in the gospel you have just heard? Maria Magdalena, ang iyang hometown dito sa Magdala, small fishing village dito sa ibabaw sa Galilea, sa lanaw sa Galilea. Kanabang kining mao nga lugar important Port Pier, dinungguanan sa mga sakyanan, ang mga managat, mga pasahero patabok sa lanaw sa Galilea, o kini famous of its buwad, ginamos, salted fish, kini nga lugar kining maong Magdala. Unya kini siya duol ra siya kayo mga 12 kilometers ang ilang distansya sa Bethsaida, ang hometown ni Pedro ug Andres. Kini siya ang sa kanang Bethsaida, eastern part eastward sa Galilea. Kining maong kanabang Magdala westward ang direksyon niya. So opposite ang ilang direksyon kung ang tanawon ang mapa sa Lake Galilee. So tapos diha siya, miabot si Jesus diha pagpangsangyaw, tibot siya sa Galilea, balik-balik sa siya sa dito southern part of Israel, mga Juda, sa Jerusalem, dito templo, mga sinagoga, yang isudlan. Kanya tungod nini, himamat niya si Jesus, si Maria Magdalena nga nawayawaan, ug 7 kayawa ang iposes kaniya. 7, the number of the Jews is perfect, complete. So, kanang Mary Magdalene was completely possessed by the 7 evil spirits. Busa sa diha nga giayo sa Jesus, he was completely healed and completely followed Jesus. Gikan sa Galilea, ngadto sa Jerusalem, ngadto sa tilan sa cross. Samtang ang iyang mga tinun-an sa pagdakop kang Hesus dito sa siyudad sa Jerusalem, nangahanaw, naglantaw o nagpaantaw from a distance. Pero si Maria Magdalena, siya minunot kang Hesus hangtod sa tilan sa cross, hangtod sa iyang kamatayon. Ang sa pagkabanhaw, siya ang unang nakita, nakasaksi sa pagkabanhaw. Ikaduha nga pakita si Jesus ngadto sa duha ka tinun-an nga huy ang abaga masulubon nga ibalik ngadto sa ilang barangay sa Emmaus, from Jerusalem to the village of Emmaus. Ikatulo nga siya nagpakita sa napulog duha ka mga tinun-an. So sumala sa Ebanghelyo ni San Marcos na nato nga kining kanang Maria Magdalena, Mary Magdalene was not a prostitute and she never was. Ang interpretation lamang na dumog nila sa kanang wali, one of the homilies of Pope Gregory the First o Gregory the Great, kung sa Papa, kaya na misunderstood ang itong si Maria Magdalena nga siya prostitute. Dili siya usa ka habang lipad nga gi-highlight ni Freddy Aguilar, mababang lipad, Magdalena. She was never a prostitute. Pero siya, sa iyang tanaw, nahimong santo siya, tungod kay sa iyang pag-ayo, iyang bawo sa Ginoo, mao sunod minunot kaniya sa tanan pagi nga pagtabang uban sa ubang kapid-an sa babae nga minunot nitabang Hesus sa ilang mga salapi o sa ilang kanabang kusog. Adto paingon sa Jerusalem, saksi kini si Maria Magdalena sa pagpasakit sa atong Ginoo ug saksi usab siya sa kamatayon. Muna nga
tulo sila diha sa tilan sa cross to babae sa si kanang Maria ang inahan ni Jesus, si Mary Magdalene o si Maria Salome. Dito sa cross nakasaksi sa kamatayon. Ang ikaupat nga saksi nini mo si Juan ang apostol, ang first cousin sa Ginoo. Madin gitugyan ni Jesus bisan pa sa kamatayon, nagtinga na siya, iyang gitugyan ang inahan, ang concern sa inahan. Kanabang anak at imana imong inahan. Inahan aniyang anak. Bisag sa last breath niya, on the brink of death, nakahinumdum gapon si Jesus sa welfare sa iyang inahan niya, kinang atimanon kay wala na siya. So, sa may kalainan ni Maria Magdalena sa mga apostoles. Kanang mga apostoles, there are 12 among, chosen among the many disciples. Sa ato pa, pinangga ni Jesus kini mga apostoles. Sa pagpangga, ang usa miluib kaniya, traidor kaniya, ang uban sa pagdakop kaniya, nanaga na, nagpaantaw, nagpalayo kaniya. Si Maria Magdalena, kanang yuta, natapos siya, iayon ni Jesus, gikan sa 7 ka mga yawa, 7 evil spirits, nga ang iyang response, ang gugma sa pag-alagad ng Jesus sa iyang makaya. Nga minunod siya, mitabang siya sa mga panginhanglan, sa mga apostoles, kaingon dito sa Jerusalem. Muna si Maria Magdalena, na nahimong santa. Kanabang modelo sa mga tao nga human ayo silang sakit ni alagad. Another model for kanang discipleship is the mother-in-law of Peter. Diha nga nasakit hilantan ang ugang babae ni Pedro giadto ni Jesus, yang gipabangon gihikap human siya na ayo nawasan sa hilanat misilbi kanila. Ato pa nag-alagad kanila ni Jesus. Mo ang example sa babae sa atong bagong kasabutan New Testament nga human maayo nag-alagad. Daghan anako nagpaampo dinhi nga padre, iyampo ko padre nga maayo ko kay kumaayo ko magsimba na gid ko padre. Sa una ako magsimba gid ko padre. O sige, ampo ka na may mga berhen ato na sangpiton nga maayo kasi mong sakit completely. Unya sa diyang naayo na ano pakita. Ano man, is not our concern ang pagpasalamat. Kung kay wata kay numdum sa kaayo sa Ginoo, that's why di ta magpasalamat. Kay ang kadto kay numdum sa kaayo sa gugma sa Dios, mura kadto makapasalamat, and the one who thinks thanks. Kanato nga di ta kay numdum sa kaayo, di ta magpasalamat, di ta kay numdum asa ang simbahan, pero kung sa panahon sa mga hinahanglan kay hibalota asa tapaingon asa ang Birhen sa Regla. Kung sa'y kalainan sa mga simbahan dito sa syudad, mga tatraon, without being offended, nga daghamay dito mga simbahan dito sa syudad sa Sugbo, Mandawi, daghan dito kay sa Birhen sa Regla. Pero nga naman, daghan man diri, puno man, bisag sila dito maka-appreciate sa attendance o presence sa mga manimba diri sa Birhen sa Regla tungod kay sila gihila, gi-invite sa ato mahal nga Birhen. Ang Ginoo gisimba, pero ang mahal nga Birhen kung saan nag-invite sila nga kahiusa, isip kita mga anak sa Dios. So daghan dinhi ugali ang pag-utut lamang kay way kaparkingan. Layo ang ilang parkinganan o baktas sila sa kainit sa adlaw. Pero daghan diri mo na nga kung ang kanindot simbahan ro atong basihanan ay mas daghan didto. Layo ra ni atong simbahan, pero tungod kay niya ang ilang gugma, ang pagdani kanila sa mga birhen niya nagkatapok dinhi daghan. Labi nang Sunday ugma tanawag mahalos di kakalakaw inch by inch. Di ka kaagi tungod sa mga kanabang manimbahay o mga pilgrims. So muna nga siguro ang klase ng mga katuyuan ng matuhana ang pagsimba, pagpasalamat sa Dios tungod sa mga pangaliya nga tubag sa Ginoo, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria. Ikaduha, tungod kay niya sila dili kay mangayo sila. At on time, mga 30 years ago, dili man ko sa una, after
kanang my first assignment in Camotes. Unya diri ko for 6 months. Unya istorya na ako taga Davao. Taga-asa man mo? Taga Davao may padre. Ano sa inyo tuyo ninyo? Kay di man nakatuig ko may anak. So di amin ni kay mangayog tabang pangaliya sa mahal nga birhen. Unya a year after nagdala sa bata. Unsa ni? Amo ko bunyagan kay kining bata padig amo gi saad sa mga birhen kung kami magsabak, kung ako magsabak, diri pabunyagan sa birhen sa ligda ang among anak. So tinuod yun nga mibalik sila. Ilang promise, no balik o salamat sa Ginoo, mibalik sila. Og ang bata blessing sa Ginoo pinagi sa pangama sa mga birhen. So ningkamot sila og sila nahimo ng successful nga mga business people. Ingon ni ana, tungod kay ang kasing-kasing nga pasalamaton, anaa diha ang mga panalangin. Kasing-kasing nakinumdum sa kayo sa Dios sama ni Maria Magdalena nga misunod kang Hesus diya sa pag-alagad niya. Ang mga disipulo nga unta mga pinili the best choice of God, of Jesus out of many disciples. Wala man, dili man ang babae, si Maria Magdalena mo'y una nakasaksi sa pagkabanhaw, sanglit kay babae sa katilingban sa mga Hudiyo, dili man katuhan, kanang di man sila may na credibility sa pagtaho, pagbalita mo sa out of respect, biadto sila sa Pangulo sa mga Apostoles si Pedro ar pagtaho sa mga kauban nga siya nakasaksi sa pagkabanhaw, pero tungod kay ang ilang kasing-kasing were overwhelmed with fears and kanabang nabalaka o kanang kasubo with grief. Muna nga di sa katuo, di mo tuhop ang mensahe sa pagkabanhaw, di sa kasing-kasing, tungod kay ang kasing-kasing na overcome sa mga kahadlok, sa mga kalisang, sa paglansang sa krus sa ilang master, o kahadlok kabalaka unsay dangatan kanila busa ang balita nga naman ang Ginoo walay motuo. Hangtod pakita siya sa duha ka tinun-an og taho balik sa Jerusalem ang pagtaho sa mga apostoles, wala duha gyud sa pagtuo. Hangtod siya mismo si Jesus napakita sa napulog usa kat mga apostoles. Ug dito sila si Juan gani o si Tomas nagduda. Hangtod na dili ko makahikap sa iyang samad. Nakilid sa kamot, dili ko mutuo. Kay para kang Tomas, to see is to believe. Daghay atong nakita, pero wala mo mutuo gihapon. Pero ang pagyada sa tao nga may pagtuo, believe first and you will see. Kung doon na kay pagtuo, makita ka sa daghan ng mga milagro sa Ginoo, makita ka sa kayo sa Dios. Kung kay doon na kay eyes of faith, mata sa pagtuo. Ingon na, ninatanda nga kanang kining pagkabanhaw, ang isaulog nato, human sa kamatayon ni Jesus, nga nabanhaw ang atong kasing-kasing. Wala man mo banhaw si Jesus, aron kita mahimong komportable, mahimo kita nga gamhanan, powerful, o influential people, kundi maaron kita i-challenge sa Ginoo nga ang iyang pagkabanhaw nagpasabot nga ang paglaom anaa. Nagpasabot kini nga dunay hagit kanato misyon sa pagpakuyanap sa ebanghelyo sa kaayo sa Ginoo ngadto sa katawhan. Ang iyang pagkabanhaw naghatag natog paglaom alang sa atong kaluwasan. Amen.